आसतु आउ गोटे अति सुंदर कहानीटे शुणा सुंदर कथाटे हवा। पाटी खोलिले विपद, पाटी खोलिले ही मिले संपद। पाटी खोलिले मिले संपद, पाटी खोलिले मिले विपद। गोटे राज्य रे राजा राणी होलटिए थिले। अनेक दिन है बाहागर हो जाए कि छुआ पिला किसी ना। राजा राणी मन में चिंता करुँच आमर एत दिन है बाहागर है गोटे छुआ पिला संतान किसी ना। आमर एक कथा भावुं राजा राणी। राजा दिने कहले राणी की आमे गोटे साधु साधु बाबा पाखक जीवा। राणी की कहते राजा कहीं विपद जिते पड़ुची विपद पड़ला बेले साधु सन्त वैष्णव मान पाखक जाती से माने किसी ना किसी उपाय बताती। से भाया राजा राणी गले गोटे साधु बाबा पाखक। साधु पाखे जाकि पहुँचले नमस्कार टी मन दुख कना छुआ पिला किसी ना मन दुखरे जाकि बसिले। साधु एमानकर मनर कथा जानी पारे कहीं एत दुखरे माने बसचंदी राजा राणी। से साधु पचारे राजन तुम एत दुखरे कौन पर बसीच कौन असुविधा तुम कौन है कहतु। ये राजा कहते आज्ञा अनेक दिन है आमर बाहागर है गोटे छुआ पिला आमर किसी ना। आम अंते राज्य पालिब किए आमे जदि राजा राणी मरी जाऊ आम मुहरे निआ दब टिके किए। साधु को कहते किए राजा कहते। साधु कहले ठीक अच्छी तुमर जदि छुआ पिला किसी संतान नहीं तुमर संतान पुत्र हम निश्चिंत मु कहूँ कथा दूची आपणकर पुत्र हवाटा थय मु कथा दूची आ पुत्र हम किंतु से पुओ को लेकिन तुम सुखरे दिन काटी पारनी। राजा कहला आज्ञा एमती कौन कथा कहते। हाँ मु जहाँ कहूँ सत कहूँ निराट सत्य कहूँ। साधु कहते राजा को अति सुंदर पुओ हम बहुत सुंदर पुओ हम समस्ते पुओ को देखी खुशी हेबे किंतु पुओ को लेकिन तुम खुशी रही पारनी। साधु कहले जा किसी असुविधा होनी कि पुत्र हवाटा थय। से राजा राणी आसिले राज्य को आसिकी किछि दिन गला राणी गर्भवती हेले। राणी जिते गर्भवती हेले समस्ते शुणिकी बहुत खुशी हेले। तांको पाट पाइटल राज्य जिते जहाँ भल मंद लोक थिले समस्ते खुशी हेले कहीं राणी एत दिन रे गर्भवती होती। गला आउ किछि दिन गला भल नक्षत्र ग्रह थिला से दिन से दिन ही राजांकर पुओ हम। राणी से पुत्रटीए पुओटीए जन्म कले। ये पुओ जन्म हवा पर जिते तांकर पाट पाइटल सेनापति मंत्री कटुआल समस्ते बहुत खुशी नाच मान नाची पकड़े। आम राजांकर गोटे पुओ होइछि आज बहुत खुशी रे नाचिले एकदम। तापरे एंदी गला सब नाच किसी खुशी रे रहिले। आउर किछि दिन एंदी गड़ी चलला पुओ सेठू किछि ना किछि दिन गला परे बढ़िला। जो बढ़ी स्कूल को गला लेखा पढ़ा करे किंतु पाटी खोलेनी। दिनुटे डाकी बापा बो बोली दिनुटी से पुओ डाकी बापा बो से आउ दिनक डाकिनी दिन थरुटे डाकी बापा बो राजा को आ राणी की से थरुटे ही डाकिया शुणी बापा बो राजा राणी किंतु आउ से दिन टू पाटी बंद। स्कूल को मास्टर पढ़े मास्टर को देखिले हसई किंतु पाटी खोलेनी। जहाँ मास्टर देवे लेखापी लेखे सब कथा करे एमती दिन को दिन पुओ बड़ बड़ हो चलला बड़ हो गला युवक हो गला। जिते बड़े दिने संध्या 5टा टाइम 5:30 समय हम राजबाटी भितर को राजा पुओ गले बुलावाई। राजा कौन करती मो पुओ कथा कही पारुनी तेणु तमें गोटे पाइटियाल को पुओ सांगे छाड़ुंट पुओ जुआड़े जीव तू सियाड़े ता पछे पछे पुओ पछे पछे जीवु। राजा पुओ राजबाटी भितर बुलूँ ना ये पाइटियाला मान पछे पछे बुलूंती। राजा पुओ बुली बुली से राजबाटी भितर गोटे गछ मूले बसिले। बसिया भितर से जोटी बसी जो गछ मूले से उपरे गोटे चढ़ई खूब जोर राबिला जोर करी राबिला। राबिया पर जिते बोबो थाए सी ये पाइटियाला जनक सही पारानी कौन कला गोटे पत्थर ढेला नहीं कि से चढ़ई पूर्व फोपाड़ी देला। फोपाड़ी देला से
ତା ଦିହରେ ବାଜିଲା। ସିଧା ରାଜା ପୁଅ ଯେଉଁ ସିଧା ବସିଥିଲେ ସେଇଠି ଆସିକି ଦୂରିକି ପଡ଼ିଲା ଖଣ୍ଡିଆ ଖାପରା ହେଇ। ରାଜା ପୁଅ ତଳୁ ତାକୁ ଏମିତି ଧରିକି ଆଣିଲେ, କହିଲେ ତୁ କାହିଁକି ପାଟି ଖୋଲିଲୁ? ତୁ ପାଟି ଖୋଲିଲୁ ବୋଲି ଆଜି ମଲୁ ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଇକି। ପାଟି ଯଦି ନ ଖୋଲିଥାନ୍ତୁ କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା। ସେଇଠୁ ରାଜା ପୁଅ କ'ଣ କଲେ, ତାକୁ ଏମିତି ଆଣୁସି ଦେଲେ, ଉପରକୁ ଏମିତି ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ। ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୋହର ପାଇଟିଆଳ ସବୁ ଶୁଣିଛି, ସବୁ ଶୁଣିଛି। ରାଜା ପୁଅ ଚଢ଼େଇ ସହିତ ଚଢ଼େଇକି ଏମିତି କହିଲେ ବୋଲି ପାଟି ଖୋଲିଲେ। ରାଜା ପୁଅ ପାଖକୁ ନ ଆସି ସିଧା ରାଜା ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଇଟିଆଳ ଚାଲିଲା। ଯାଇକି ରାଜା ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆଜି କଥା ହେଲେ, ପାଟି ଖୋଲିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ। ରାଜା କହିଲେ ହଁ ନା ହଁ। ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ମୋ ପୁଅ ଆଜି ପାଟି ଖୋଲିଛି। ରାଣୀ ବି ଖୁସି ହେଲେ, ଯେତେ ସେନାପତି ମନ୍ତ୍ରୀ କୋଟୁଆଳ ଯାହା ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବି ଖୁସି ହେଲେ। ସମସ୍ତେ ବି ଦୌଡ଼ିକି ରାଜା ପୁଅଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ରାଜା ଡାକିଲେ ପୁଅକୁ, ପୁଅ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ, କାହିଁ ବା ପାଟି ଖୋଲିବ ପୁଅ? ଯେମିତି ପାଟି ବନ୍ଦ ଥିଲା ସେମିତି ପାଟି ବନ୍ଦ। ଏ ପାଇଟିଆଳକୁ କହିଲେ, ତୁ ମିଛ କଥା କହିଲୁ, ତୁ ପୁରସ୍କାର ନେବୁ ବୋଲି ତୁ ଏତେ ମିଛ କଥା କାହିଁକି କହିଲୁ? ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲୁ ଏତେ ମିଛ କଥା? ମୁଁ ତ ଘୋଷଣା କରିଛି, ମୋ ପୁଅକୁ ଯିଏ ପାଟି ଖୋଲିକି କଥା କହିଦେବ ମୁଁ ତାକୁ ଲକ୍ଷେ ସୁନା ମୋହର ଦେବି। ଏଇ ଲୋଭରେ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଯାଇକି ମିଛ କଥା କହିଛୁ। କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମଣିମା, ମୁଁ ମିଛ କେବେ କହେନି। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ପାଟି ଖୋଲିକି ସେ ଚଢ଼େଇ ହାତରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ କାନରେ ଶୁଣିଛି। ମୁଁ କେବେ ମିଛ କଥା କହିବିନି। ରାଜା କହିଲେ, ସେ ଚଢ଼େଇ କାହିଁ? ଏ ପାଇଟିଆଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ରାଜା, ସେ ଚଢ଼େଇ କାହିଁ? ନା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ତାକୁ ଉପରକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପଳେଇଛି ସେ ଚଢ଼େଇ, ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଏଠି ନାହିଁ। ରାଗରେ ରାଜା ପୁରା ଏକଦମ କହିଲେ, କିଏ କେଉଁଠି ଅଛରେ? ଏ ପାଇଟିଆଳକୁ ନେଇକି ସେ ଘରେ ବନ୍ଦୀ କର। ୟା ମୁଣ୍ଡ କାଲି ସକାଳ ପାଇଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡ କଟା ହେବ ୟାର। ତାକୁ ନେଇ ବାହିଦେଲେ। ପାଇଟିଆଳ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, କହିଲା ମୁଁ ତ ରାଜା ପୁଅ ନିଜେ ଦେଖିଲି ପାଟି ଖୋଲିକି କଥା ହେଲେ ସେ ଚଢ଼େଇ ସହିତ, ପୁଣି ଆସିଲା ବେଳକୁ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଇଏ ରାଜା ପୁଅକୁ ପାଇଟିଆଳ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ତମେ ତ ପାଟି ଖୋଲିକି ସେ ଚଢ଼େଇ ସହିତ କଥା ହେଲ, ମୁଁ ନିଜେ ଶୁଣିଛି। ଆଉ ମୋତେ କାହିଁକି ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଛ ଆଜ୍ଞା? ପାଟି ଖୋଲିକି କିଛି କହିଦିଅ, ନହେଲେ ମୋ ସଂସାର ଭାସିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କଥା କହିଦିଅ, ନହେଲେ ମୋ ଛୋଟ ସଂସାରଟା ଭାସିଯିବ ମୋର ଆଜ୍ଞା। ଏ ରାଜା ପୁଅ ସେଇଠି କହିଲେ, ତୁ କାହିଁକି ପାଟି ଖୋଲୁଥିଲୁ? ତୁ ପାଟି ଖୋଲିଲୁ ବୋଲି ଆଜି ଏଠି ମଲୁ। ତୁ କାହିଁକି ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ପାଟି ଖୋଲିକି ରାଜା ରାଣୀକି କହିଲୁ ମୋ କଥା? ଯାଇକି ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ କାହିଁକି କହିଲୁ ମୁଁ ପାଟି ଖୋଲିଲି ବୋଲି? ତୁ ନ କହିଥିଲେ କାହିଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତୁ? ତୁ ଏତେ ବାଟ ପାଟି ଖୋଲିଲୁ ବୋଲି ଆଜି ମଲୁ। ରାଜା ରାଣୀ ସେଇଠି ଥିଲେ, ପୁଅର ପାଟି ଫିଟିବା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ସେଇଠୁ ପାଇଟିଆଳକୁ ଡାକିଲେ, ପାଇଟିଆଳକୁ ପାଖରୁ ଆଣିଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ତୁ ଠିକ୍ ଯାହା କହିଛୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ଯଦି ଆଜିକାଲି ସଂସାରରେ ପାଟି ଖୋଲିଲେ ମଲ, ବିପଦ ଆସେ। ପାଟି ଖୋଲିଲେ ମିଳେ ସମ୍ପଦ, ପାଟି ଖୋଲିଲେ ମିଳେ ବିପଦ। ଯଦି କଥା ଆମେ କହିବା ଠିକ୍ରେ, କାହିଁ ବିପଦ ଆସିବ? 6 ଥର ଭାବିବା। ଗୋଟେ କଥା ଜଣକୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା 6 ଥର ଆଗ ନିହାତି ଭାବିବା ତାକୁ କ'ଣ କହିବା, ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲେ ଆମକୁ ଠିକ୍ କଥାଟା ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି ପାଟିରୁ କିଛି ଅସୁବିଧା କଥା ଖସିଗଲା ନିଶ୍ଚୟ ବିପଦ ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି ପାଟିରୁ ଠିକ୍ କଥାଟା ବାହାରିଲା, ଠିକ୍ ସମ୍ପଦ ମିଳିବ ଆମକୁ। ସେଇଭଳିଆ ଆଗ ଯାହାକୁ କଥା କହିବା, ଭଲ କଥା କହିବା, 6 ଥର ଭାବିବା କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ତାକୁ କହିବା। ଭଲ କଥା ଆମେ ଯଦି ନ କହିବା, ଭଲ କଥା ଆମକୁ ମିଳିବନି। ସେ ମାହାଳିଆ ପାଟି ଖୋଲିଲେ ବିପଦ, ପାଟି ଖୋଲିଲେ ମିଳେ ସମ୍ପଦ। କିନ୍ତୁ 6 ଥର ନିହାତି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ପାଟି ଖୋଲିକି କ'ଣ କହିବା ଉଚିତ ଆମର ଦରକାର, କ'ଣ କହିଲେ ଆମକୁ ଭଲ କଥା ମିଳେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।